रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वादी काफ की खुदाई के दौरान इंतहाई कदीम एक लकड़ी की तख्ती दरियाफ्त की, जो कि 5000 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सही सालम हालत में मौजूद है। न सिर्फ ये तख्ती इतने हजार बरस गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त हालत में है, बल्कि इस पर कुंदा किया गया एक हैरत अंगेज निशान और इस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम अपनी असल हालत में मौजूद है। नामालूम जुबान में लिखे गए ये 5 नाम और इनके नीचे तहरीर करदा एक इबारत जिसका मफहूम कोई नहीं जानता था, इसने महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इन तहरीर करदा नामों में एक नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस कुंदा की गई तहरीर का मतलब क्या था कोई नहीं जानता। आखिरकार चीनी और रूसी माहिरीन बड़ी तगोदौ के बाद इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए, और जब इन नामों और इस तहरीर के मतलब को इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम दुनिया हैरान रह गई और मास्को के अजायब घर में रखी गई इस तख्ती को देखने के लिए तमाम दुनिया के सयाह उमड़ आए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि इन नामों और इस हैरान कुन तहरीर को इस हैरत अंगेज जगह पर लाने का मकसद क्या था। अगर आप भी इस हैरत अंगेज जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां ये कुंदा की गई तख्ती लगाई गई और इन नामों और तहरीर के पीछे छुपे हकायक से आशना होना चाहते हैं, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, महकमे आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। इसी दौरान जमीन की गहराई में लकड़ी के बोसीदा टुकड़े देखे गए। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये टुकड़े कश्ती नूह के थे। कश्ती नूह के ये टुकड़े 5000 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सालम हालत में मौजूद थे। महकमे आसार कदीमा के माहिरीन ने इन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गई ताकि इस कश्ती के बाकी हिस्सों को दरियाफ्त किया जाए। इसी दौरान महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को एक तख्ती मिली जो कि लो की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह का एक निशान कुंदा किया गया था और इस निशान पर मुख्तलिफ नाम तहरीर किए गए थे। इस पर चंद छोटी सतरें पुरानी और अनजान तहरीर में सबत थी। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े बोसीदा और खस्ता हाल हो चुके थे, जबकि ये तख्ती सही सालम हालत में मौजूद थी। अब भी ये तख्ती मास्को के अजायब घर में महफूज है और मुल्की और गैर मुल्की सयाह एक बड़ी तादाद में इसे देखने के लिए आते हैं। इस तख्ती पर सबशुदा तहरीर के क्या मानी हैं और इस हथेली के निशान पर कुंदा किए गए नाम किसके हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तहरीर शुदा तख्ती लगाने के पीछे क्या मकासद कार फरमा थे? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। इसमें माहिरीन तारीख, खत शनास उस्ताद और रूस और चीन के जुबानदान शामिल थे। इस तख्ती पर इन अराकीन ने 8 माह तक तहकीक की और अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी पुरानी थी जितनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि ये अभी तक इस कदर सालम हालत में मौजूद थी कि इस पर कुंदा किए हुए नाम और तहरीर बासानी पढ़ी जा सकती थी। नाज़रीन, ये तहरीर सामी जुबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है। तहकीकात और मुताले से यह नतीजा अखज किया गया कि लकड़ी का ये बलाग गालबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अजीम सैलाब के दौरान तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। सामी जुबान में इन तराशी हुए खतूत का एक माहिर ने अंग्रेजी में तर्जमा किया। ये मिस्टर एन.एफ. मैक्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदीम जुबानों के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका तर्जमा लिखा, ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, तेरी मेहरबानी और रहमत मेरी मदद कर, और इन मुकद्दसों की खातिर नामे मोहम्मद, एलिया, शापर, शीपर और फातिमा जो अजीम और बाबरकत हैं, कायनात इनकी खातिर मौजूद है। सिर्फ आप ही कर सकते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। प्यारे साथियों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे गए ये 3 नाम एलिया, शापर, शीपर किसके नाम हैं? तो आपको बताते चलें कि एलिया सामी जुबान में अली को। प्यारे साथियों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे गए ये 3 नाम एलिया, शापर, शीपर किसके नाम हैं? तो आपको बताते चलें कि एलिया सामी जुबान में अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है।
جیسا کہ اس تحریر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس تحریر کی گئی تختی کو لگانے کا مقصد محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا۔ دوسرے آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے محبوب اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے کر اس کشتی کی حفاظت اور مدد کے لیے اللہ تعالی کی خصوصی عنایات اور رحمتوں کی دعا کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ ان پیغمبروں اور انبیاء نے اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدائے رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کی طویل داستان ہے، جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جدوجہد کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم کی 9ویں یا 10ویں پوچھ سے ہے، جبکہ شجر نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح اعمال کی طرف 900 سال تک راغب کیا، جن میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ دوستوں، محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے اس کے احوال حضرت نوح سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح کا مسکن قرار دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جو انہوں نے تیار کی، اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی، جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے وہ تباہ ہو گئے۔ دوستو، چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے، جو انہوں نے 4800 سال قبل مسیح اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے ماہرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کوہ ارادت سے ملی ہیں۔ یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 14,000 فٹ بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی، جو 8 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے اترے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھا، جو کوہ ارادت کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہیں۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی، جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔